Hello mga day, we have parrotfish. Very fresh. Also, this is only very affordable. Fresh din siya mga day. After kuha, direct siya sa freezer. So, naka-frozen when you buy it. Very nice. Tay, mag-unan ta, or they call it paksiw o parrotfish because this is the favorite fish sa akong pagumangkod. And then we have dahon sa mango. And then our lamas. Okay? So, I'll let you see kung ma-finish na siya. So, those are our ingredients for a parrotfish inunan. So, ato siyang gibutangan og leaves, mango leaves, para kumot siya mga day kay las mamaningkuan. Medyo malangsa ang parrotfish. Pero kami, we like this, kay naanad ni og parrotfish before. So, kana siyang i-arrange. Arrange siya accordingly. Okay? So that's it, and we will put lamas. And we will add lots of ginger. Okay, para po ang mga day mamumot. Okay, kung ano ba siya last mo? Then garlic. Ay, onion. Garlic. And we will put salt and pepper. Okay. Then we have also, duha na lang nga chili day kay nahurot na. Kana na lang. Generous salt, yun mga day. Then we will add pepper and vinegar. Pepper mga day. Vinegar. 100 nga vinegar, no? Para lamig siya. Then we will add a little of water. Our paksiw. Actually, I added eggplant para mas lamig siya. And a little cooking oil.